sige gihapon kag kuyog sa mga chismosa sa kanto. Level up nga ni no. Naabaday level up nga cheap gihapon kayo og mga conversations. Of course, dili na to i-lockdown ang uban no. But you have to be intentional about the environment you put yourself in because your circle can influence your mindset, your standards, and even your opportunities. At the end of the day, dili man about sa pagpasosyal-sosyal lang. Sosyalero daw kuno kuyot. Bitaw, kanang, I don't know kung tungod ba sa the way ko manamit ba or the way ko mag-care sa akong kaugalingon o sa mga tao nga akong ginakuyugan or tungod ba sa kuan kanang mga places nga akong ginaadtuan. Pero let me explain. Yes, mo explain ko. Una, sa panamit, I believe nga ibagay gyud nato atong sinuutan kung asa ta mo adto. You dress appropriately for the occasion. Kung birthday, pang birthday pud imong outfit. Kung musimba, pang simba pud imong outfit. Pang office, kung moadto kag office, pang office pud imong outfit. So, dili man pasabot nga socialera ka just because you know how to present yourself well. Agree mo? Ikaduha, self-care. Lisod pud nga mura tag makililimos atong kaugalingon no, di ba? We should take care of ourselves. We should love ourselves and give ourselves value. Kay ikaw ang una mo hatag og value sa imong kaugalingon before ka mag-expect nga hatagan ka og value sa uban. Correct? And trust me, the way you dress, the way you carry yourself, and the way you present yourself can give you a different kind of confidence. Tinuod kay na. Di ba? Pag bago atong sinina, confident ta, bagong ukay-ukay. Di ba? Pag dili ta haggard, nakapagwapa ta karong adlaw, di ba confident ta? Ikatulo, the people you surround yourself with. Normal ra gyud nga kung gusto ka mag-level up, ganahan pud ka makaila og mga tawo nga successful, ambitious, and growth-oriented. Dili pwede nga gusto ka mo dato, pero sige gihapon kag kuyog sa mga chismosa sa kanto. Level up nga ni no. Naabaday level up nga cheap gihapon kayo og mga conversations. Of course, dili na to i-lockdown ang uban no. But you have to be intentional about the environment you put yourself in because your circle can influence your mindset, your standards, and even your opportunities. Ikaupat, ang places nga imong ginaadtuan. Especially pareha na ako nga nag-build ko og business. I need to put myself in environments where I can meet different people, build connections, and potentially meet bigger clients. Kaya asa man punta makakita og certain business opportunities. Usually naagid na sa places where business owners, professionals, and decision